Jorani kok panda nanya bagi nasing tongja khaponi tate bukhuk chong jotana lamsago tini Jorani kok pandawo tini 28 তারিখ Mei 2026 সাল মারে তিনি কতর কক্টমতবই ফাইকাং সমীর কতর কক্টমনি বিসিংতং বিজেপি সেন্ট্রাল কমিটিনি তিনি হাই প্রোফাইল ডকনি মিটিংनि गोबां सिद्धांत आबोनो बाक्सा साख्लायखा बाक्सा साजागियाखौ आबै बाक्सानि बिसि इलेक्शन तिनि सुप्रीम कोर्ट तामंखा आमनकारि बहायनो तिनि जे सरकारनि बखाखै गोमा डिसिजन इदो मुसुक ताननाय जलसा टाटा निहनाय जलसानि ताम हालक एलपी जितेन्द्र चौधरी आमनकारि सीपीआईएम नि तिनि आगरतला लीलाग्रि आंदोलन आमनकारि बतैबो कतर कक पयलानो मा साख्लायसिनाय जे केन्द्र बीजेपी सेंट्रल कमिटी नि बखाखनि तिनि कायसा हाई प्रोफाइल नेतारकनि कक चाबले मुं पान्डा संसाजाखा आ पान्डानि बिसिंतै साजाकमानि त्रिपुराओ राज्य बीजेपी नि प्रेसिडेंट चंगनानि ताई राज्य मंत्री सभानो ताइसा स्नाम फिरनानि ताई आमनो कारिबो हायनो भारत सरकारनि गोरों राज्य जे इलेक्शन जराओ कक रमानि आ कक नाराबागि ताम सामु खाइमान नि कक साबे हियांग रमिया साइ खालाममानि तिनि पयलानो कायसा कतर कक्तमा मानखा सिनि कक न नांखा जे राज्य सभापति राजीव भट्टाचार्य तंगलिया बनस्लाइजाखने मानि तिनि सनस्लाइजाखा ओ जे के सेंट्रल नि बीजेपी नि कक साबलेमानि बिसिंतै तिनि जे प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन नीतिदल मुंबाई जे कक्साबले मुंगो हास्ते त्रिपुरा हास्तेनि सिमिया दिल्ली पंजाब जत जागानो बीजेपी नि प्रदेश कास्कु न चंगजाखा बीजेपी नेशनल पार्टी नि बखाक्ति मानखा त्रिपुरा प्रदेश नि बीजेपी प्रेसिडेंट चंगजाखा 32 माताबारी कन्स्टिट्युएंसी नि एमएलए अभिषेक देव राय उमर आसक गोबां याफानो बिनि राजनीति दूरदर्शिता ताई दलनो चाबि माननानि ताई इरां फान जतनो दलि दङो माताबारी 32 माताबारिनि आगि बिप्लब कुमार देव बासावै थांमोननि जागावनो बासावै कप्लाइं मानि अभिषेक देव राय ताकबाय मार दुइबार एमएलए इंजाक ताई पार्टी नो नायकल थानी तैजल थानी लोकरंग सभा थानी बेलेखे काहाम हनै रिपोर्ट काहामनि बागैनि बनो सेंट्रल बीजेपी नि बखाक्तै प्रेसिडेंट चंगजाखा आमनो कारबो तिनि हरियाणा प्रदेश नि बीजेपी नि कासको चंगजाखा डॉक्टर अर्चना गुप्ता न आम बाहिनी तिनि चंगजागो हाई प्रोफाइल नि मीटिंगो आबै बाक्सना दिल्ली नि बीजेपी प्रेसिडेंट बाहिनो ना पंजाब नि प्रेसिडेंट बीजेपी प्रदेश पंजाब नि संजाखा तमो कल्याण सिंह डिलन पंजाब नि तबो बीजेपी प्रदेश कास्कु ताई दिल्ली नि बीजेपी प्रदेश कास्कु चंगजाखा हर्ष मल्होत्रा गाय बो ऑलरेडी इनकोनी यूनियन मिनिस्टर राष्ट्र मंत्री तंगबो गाय डिपार्टमेंट नि आगो करिफानो माने प्रतिमंत्री गाय आमनो कारिबा सोशल मीडिया नि बिसिंति ब्रग न जे खरगपुरी नि कलेक्शनबलना दिल्ली पंजाब गा हरियाणा त्रिपुरा काइब्री नि बीजेपी नि प्रदेश प्रेसिडेंट न चंगजाखा ताई आबनि आगोलो न होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जत कताल बीजेपी प्रदेश प्रेसिडेंट रगनो प्रदेश सभापति रगनो हामबायाफोर सोशल मीडिया हामबाय लाइखा मंत्रक्रा डॉक्टर मानिक साहब कबागिना हाका बिप्लब कुमार देव कबागिना हाका अभिषेक देव राय न खुमका लाइखा एयरपोर्ट नि सिमिनो लामसुइना लाइखा प्रदेश आगिनि बीजेपी राजीव भट्टाचार्य बाहिनो खातुङैनो बनो जे सेंट्रल सलाइमाने आमनो गसिना हारका मसालाइखा तंथलाइखा प्रेस मीट खालाइखा बाजी सकलाइखा नायजेदि मांखलिकिसा अभिषेक देव राय न जतनसै उमरक कोसुपान मंत्री सनद चौधरी सनबो खाबाय लामसलाइमाने मांखलिकासे फैगा सिरितिनि कक्थुमो नवीन कायनि कायथाम हास्तिनि प्रदेश कास्टकोनि मुं साखलाइखा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी ने प्रेसिडेंट चंगजाखा 32 माताबारी असेंबली ने एमएलए अभिषेक देव रॉय ताई हरियाणा प्रदेश बीजेपी ने कास्को चंगजाखा डॉक्टर अर्चना गुप्ता न आबुबाई बाक्सन दिल्ली बीजेपी ने प्रदेश कास्को चंगजाखा सरदार कल्याण सिंह दिल्लोर पंजाब ताई दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट चंगजाखा हर्ष मल्होत्रा राष्ट्र मंत्री न
তিনি সোশ্যাল মিডিয়ানি বিশিংটি মন্ত্রী বখরক তাই কেন্দ্রনি মন্ত্রী রক বাই বাক্সা এমপি বিপ্লব কুমার দেব তাই মন্ত্রী রকরা ডক্টর মানিক সাহা সংরক যতনা হামবাইয়া ফারকা গতাল চৌজাক প্রদেশ কাশকুরকন উদ্দেশ্য একটাই বার্তা যে আমাদের যে পার্টির আইডিওলজি, পার্টির যে নীতি নির্দেশিকা সেগুলোর নিচে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, আরও বেশি বেশি করে অ্যাক্টিভিস্ট তৈরি করা যারা পার্টির জন্য কথা বলবে, পার্টির জন্য কাজ করবে এবং পার্টিকে লম্বা রাখবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা বিশেষ করে পৃষ্ঠা প্রমুখ এবং বুথ, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা এবং এই জায়গাটাতেই আমাদের প্রায়োরিটি থাকবে। এটা তো দিল্লির নেতৃত্ব আছে, ওরা গাইড করবে, যেভাবে গাইড করবে আমরা সেভাবে করব। आइडियोलॉजी है और हम जो बोलते हैं कि सेल्फ लास्ट नेशन फास्ट, वो सांगठनिक तरीके से एकदम नीचे लेके जाना। एक हमारा पार्टी जो काम जो करने का जो स्टाइल है उसका क्या है, समाज परिवर्तन करना। और दो चार पार्टी जहाँ जो है दूषण का राजनीति ये वो करते हैं, हमारा है वो अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुँचे, हर वर्ग को जोड़े। और हमारा जो नेशन फर्स्ट वो सब सांगठनिक तरीके से नीचे लेके जाना बस। और मुझे दायित्व दिया गया, मैं आभारी हूँ हमारे मोदी जी का, हमारे प्रेसिडेंट नवीन जी का, और प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी हमारे मुख्यमंत्री जी का, और राजीव भट्टाचार्य जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका। और ये हमारा कोई पद नहीं, ये दायित्व है, तो सेवा के माध्यम से संगठन करना ये तो हम लोग करते आ रहे हैं और वही करना है। और पूरे त्रिपुरा के सारे जितने भी हमारे कर्मी हैं, स्पेशली पृष्ठा प्रमुख बूथ और जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको लेके चलना, यही मेरा काम होगा आगे। অভিজ্ঞতা ওনার আছে এবং আমি আবারও বলি এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির সৌন্দর্য। ভারতীয় জনতা পার্টিতে যেই কোনো ধরনের কার্যকর্তা এখানে বুথ স্তর থেকে শুধু রাজ্য স্তর নয় সর্বভারতীয় স্তর পর্যন্ত যেতে পারে। তার অজস্র উদাহরণ আছে। চাইওয়ালা যেরকম প্রধানমন্ত্রী হতে পারে এবং একজন বুথের সভাপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারে, ঠিক সেরকমই আমাদের অভিষেক দেবরায়ের ক্ষেত্রেও তাই বুথ স্তর থেকে কাজ করে আজকে রাজ্য সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন। আমি ওনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাবো, শুভেচ্ছা জানাবো। ওনার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে এই আশা আমি রাখছি। যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দলের সংগঠনকে মজবুত করাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য এবং কর্তব্য। এবং 28 সালের নির্বাচনে আমাদের দল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে কাজগুলো ইতিমধ্যে ত্বরান্বিত করেছে বিগত কয়েক বছরে, সাংগঠনিকভাবে সেগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে এবং আগামী 28 সালের নির্বাচনে দলকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় জনতা পার্টি আপনারা দেখেছেন নিতিন নবীনজিকে সভাপতি করেছে সর্বভারতীয় স্তরে, তরুণ প্রজন্মের হাতে দল দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং আমাদের রাজ্যেও অভিষেক দেবরায়ের নিযুক্তির মাধ্যমে দল এটা প্রমাণ করেছে যে সংগঠনে সারা দেশে তরুণ প্রজন্মের হাতে দল আস্থা রেখেছে এবং সেই আস্থা অভিষেক দেবরায় আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, দলকে সঙ্গে নিয়ে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে 100% পূরণ করতে পারবে। আগামী দিনে দলকে আবার পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হাইকে যতনো কেউ খাম মিটিং মা কই বরংগা ন্যাশনাল বদল যে ন্যাশনাল পার্টিন বখাতি বমুং সাকলাই জাকমানি আবনো বংনি বাগৈ কবই আর তাই কোনো খাম মিটিং না কই আর ত্রিপুরা মাথারংনি হাই বন ক্যান্ডিডেট রেখেও বংয়া আনো খসা খামু হাই হলাই মারক বং থানিব নুকজাগলিয়া যদিও এমডিসি আগিনি এমডিসি পদলোচন ত্রিপুরা प्रतिमा भूमिक टार्गेट खालायनाय सोशल मीडिया सही दंमानि जे आशा ছিল निरग बीजेपी प्रेसिडेंट हवार निरग सिमनि बेगाजेमन तखा बीजेपी बदल बिसिं बन सिमिन कायसा ताई रखे जतन लामसक लाइका जे सेंट्रल चंग्रमानि आबनो सय आबनो गुबै आबनो फाइनाल नै परिकाय ताबुखे थुयो हनि मानि बथुं दमाको या हा साकाव आसाय फायै जे जतन काहाम करके तंगना मसुङो केव टेक्ट माना मसुङिया टेक्टनि जतन से कतर टेक्ट नंखा थैमानि अ हासागानि कमाइ थांमानि फियाबा आसुमसा काहाम करन तंग तंमानि फेरान कगजागै लांमा सासलांजाव खा खरकसा बुकुक आबो थांनाय 18 तारिख मे सानमारिबा फेरान कगजागै थैमानि खा पानथरि देबरमा हेजामरा ब्लकनि दुग्राइ बारिव गे बनो 18 तारिखआव थैमाबा
তিনি হিংকাंखाय बिनि 13 दिन ngano khanarogo abon bagi tini thangai no khongo naikha chubasu reikha মন্ত্রী বৃষিকান্ত দেববর্মা বিনি 1 নং সিমনা কনস্টিটিউ উমানি বাগে কনস্টিটুয়েন্সি ও নাইজি সাই খানারাকা ও খাইরকজাক লোকরগনি খাইরবসিয়া লোকরগনি সামো তংনাই হাই হিনি কগ্র খাবো फेरांखौबो जोंनि बुकुफोराव लांमा आरिखा आमफ्राय बागै सुनिबार बर' बुजा मोननाय जों बुजानाव जे मानसिया बर'खौ लगिनायनि बागै हायजार बेखे दामखायनायबा नेचारेलि जांग्राखौफ्रांखाय जोंहाबो सतर्क दंनानै नांगौ मबाइल इउज खालामनो नांगौ बाथै नबा फेरांखौफोराव बे दामखायनायबा इसोर जे बर'नो सामोनांजागौ बननो दाखै लाङि थाङो गैथ' बिनि आत्मा शान्ति दंथं आबो जों सुरियो ते फिउचारावबो जों जेखुनु जारावबो बन लगियो दंनाय बन नखुंनि लगियो दंनाय अमाहायते जों जे मानसिया सुबालायनाय फाइनान्सियेलावबो जाहाथे जोंनि दुखुराव जोंनो लिडारनि जं रहरखाबा जों बन लगियो दंनाय आबो जों डिउटि हामबाय दा मोसंनि जरा बाहायगे फेरां हरनि 12टा জিবিপি শাখাম নগরগত তলং জাখা लांसमालिया ठीक है যখন কিরু সিমি হিনমা এমনে ফেরেংডা ককজাক না কিরি ফেরেং ন কগজাগো কিরি ফেরেং কগনো হনে বব সাকতা ফেরেং ককজাগে আন সাকনো নাংখা ni সাউ নে শাখাম নগরগ গানে গিনি তলাং মালিয়া বনো কক সিমি কিটা সাকানো ব কিসিপ সিপ নংখা বসালাইwa দাকরিংখা লাংমা তয় থাকা তেপুন ফান সাই মালিয়া যে ফেরাং নাঙ্গি থैनायनि मुंखौ ইকো পান্থরি পান্থরি বয়স বছর আন হলে কুসুতা আন কই বয়স বছর বয়া 48 जों फेलाया दा एमने तामरक खाय दं इखौ नगनो नगनो खायो बोसाखो नै दिन ब ताकलायनो मासा कायो आं बाय बाक्सानो कायलाय जामाता ओमफ्राय बब आदिनाबो गाहाम गोरोंथि थाङो इउरो कायसा बरंनि गुस्तिनि नगो थांलाय हायो त्रिपुरा हास्ते हापांनि बोखाक्तै जे जत अफिसनो जे टाइम सालायमानि मन्त्री सन्त चौधरी मन्त्री सभानि ककचाबमानो साख्लायमानि जे जेकुनु सरकारि अफिस ताबुक सप्ताह 5 दिन से थांनाय फियाबा फुंनि 9:30 सिमी आयंगो 6टा जरा डिउटी खालायनो हिनै आबहाय स्कुल एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि बोखाक्ति बाहायनो तिनि कायसे नोटिफिकेशन रoi साका साजाक्का जे स्कुलाव बाहायनो ताबुक 9:30 नमा थांबायनाय स्कुल टीचार ताई छुट्टी नाय 6टाव फियाबा टिफिन आवर आगिन हाइके ओ टाइम में तंगनाय 1:30 सिमी 2टा फियाबा ताबुक स्कुल एडुकेशन डिपार्टमेंट बखाक्ति अबाय खायमानि बिसिंतै स्कुल लग टाइकुन जागाव सलायमु उंगला बरनि सेबुक सिमी आमाहिन स्रेहनि साख्लाय जाखा ताबुक जों जालंनाय हासालनि थांलाय सनाय टीचार रक अरबनो कायसा नुहु हरतंखा सोकांबारिया कक ताई कायसाखा धलाई हांकरनि दुलुबारि आमचायो तिनि त्रिपार मालखुं लामा किनाराव थां ककलायरिमानि आरो ड्राइभार खरकसा दुखुमांखा रहिमुद्दीन निनाय इंकाय द्रजार बाइके अ गारिनो मा खसाका आबायका कतर एक्सिडेन्ट नङै थांका सालब्रुमनि बिसिङा बकायसा तिनि ईद न तैनाय हायं हाकतर बाक्सानो तिनि बेलाय खातुं खाजानि बिसिंति ईद संजाजाखा ईदुल जुहा आगिंके ताइकबुनि सालके ईदुल फितर बसरवानि ईद तिनिके ईदुल जुहा आगिंके ईदुल फितर इंगे तिनिके कुरबानी ईद उनको सैक्रिफाइस खायमानि मुसुक रक तानमानि ताई बरक खरकसा ताई खरसाना हामजाक माया फरमानि आबहायरनि सानरगे तिनि मन्दिर ना मस्जिद ताई ईदगाह रग जुदाको खलाई नामाज परि जाखा आगरतलानि कतर पाना संजाखा गेदुमिया मस्जिद इंका गेदुमिया ईदगाह नखलाव फुंनि सिमिन नामाज परि मुं रगनो नायकलखा मौलाना अब्दुल रहमान नामाज पाइबानि यागुलनो आल्ला न हायं हाकतर तंकतां तनानि बागि सुरिलायखा ब्रक नायनि मांप्लिरो सुरिका नामाज पाइबानि यागुलो खरकसा बाय गोबाग लायै खाका हामबो याफालायखा ब्रक কুরবানির ঈদ আজকের এই ঈদ বা খুশির দিন এটা ত্যাগের উৎসব আত্মত্যাগের উৎসব কুরবানির উৎসব আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে এক হৃদয় বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে
এই প্রথা সারা পৃথিবীতে চলে আসছে। তারই অনুসরণে আজকে আমাদের রাজ্যে এবং সারা ভারতবর্ষে ঈদ উল আজহা পালিত হচ্ছে। একটি পশু কুরবানি এবং স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের অন্তরে যত অসৎ চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আছে এই সবগুলিকে স্যাক্রিফাইস এবং বিসর্জন করাই হলো আজকের এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। তাই আজকের এই ঈদ উল আজহা বা কুরবানির ঈদের দিনে আপনাদের সবাইকে এবং রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক, সকল অংশের মানুষকে আন্তরিকভাবে অনেক অনেক ঈদ মোবারক ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুক, সুখে থাকুক এবং ঈদের আনন্দের এই আবহ রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল অংশের মানুষ সমানভাবে উপভোগ করুক, প্রত্যেকটা ঘরে সমানভাবে আনন্দ মুখরিত হোক, এটাই আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা প্রত্যাশা এবং প্রার্থনা করছি। এবং ত্রিপুরা হাস্তেনি কেরং রাজা তলাও ক্লাইজাক ত্রিপুরা হাস্তেও যে হাপাং নাইকলই দङ বরকनि बोखाक्तै नायकलना रोंगिया तामनि हिनबा हास्तेव ताबुक रांरिनि बागि बररक कबर आबुइ सिकक मांखर ताइ सेकप्रनाय रक बुकंसुग्लाय जे मोसुक्ति खगलाय दंखा आबनो कारिबो ताबुक सिकक मांखर कारि सरकारि सेबक खालायनाय आरो बिसिङाव बरनो नायमा थां खालायनाय आ पुलिस अक्सुसे निजेनि बिसिङाव जे ड्राग्स कासुइ रमानि ताइसा खगै फालाय दंखा आबनो कारिबो खरकसा जे टीचार सोसाइटीनि बेकबोन होनी हिनजांनाय बरकसे रां नकलक सोनामलायनाय फेकजोंनो मानजों फालाय दंलायखांखे अ हदाव ताम चलि दंखा सरकारि नायकल मुं हामिनि बागिनि आबाहाय नै दङ रां माने हिंखे बा रां माने मंक लखि मतायाव बारगै खुलुमै दंखा आबाहाय जायारकनो थिनु जे रम मानसा पुलिस तो रमखा फियाबा कियासे पुलिसनि बिसिं अफिसारनि जायारकनि बागै जे सित्राय दंखा हास्तेनि हालक आ हास्तेनि हालक सित्रा माने उखलगो हासे हाफां नायकल दंनाय मन्त्री अक्रानि न चाया नै कक सिलचका एलओपि जितेन्द्र चौधरी कक तमा थुमनाय रकनि बसकांगो ब रिएक्शन होना थाङै हास्तेनि हालक नतियै আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে পুলিশ নাগরিকের জানমাল রক্ষা করবে, আইন শৃঙ্খলা সুচারুভাবে তার নিয়ন্ত্রণ তারা করবেন। আর সেই পুলিশের একটা অংশ বললে বোধহয় ভুল হবে, এখন একটু বেশি হবে, সরাসরি মাদক পাচার, নারী পাচার, সীমান্ত বাণিজ্য, তার সাথে আরো যাবতীয় অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। এবং সর্বশেষ ঘটনা, 4 জন পুলিশ অফিসার একই থানা থেকে আমাদের মাননীয় পুলিশের মহানির্দেশক মহোদয় তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন। তারা গ্রেপ্তার হয়েছে, সাসপেন্ডেড হয়েছে, এখন পুলিশের হেফাজতে আছে। তার মাত্র কদিন আগে পুলিশ পরিবারের কয়েকজন সদস্য যে লক্ষ্মীর মূর্তির সামনে কোটি কোটি টাকার তাজা 500 আরো বড় বড় টাকার বান্ডেল রেখে হাওয়া দিচ্ছেন, মানুষকে দেখাচ্ছেন, ফেসবুক করে ভাইরাল করে দিচ্ছেন। এই ঘটনাতেও 3-4 জন এরকম যারা এরকমভাবে সামাজিক মাধ্যমে এসছে, পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছেন, কয়েকজন সাসপেন্ড হয়েছে। এটা সমুদ্রে ওই জাহাজ বরফের পাহাড়ের চূড়া মাত্র। আন্টার্কটিকা বা এইসব এলাকা যেখানে এই বরফাঞ্চল, সমুদ্রের মধ্যে বরফ ডুবে থাকে, শুধু উপরটা দেখা যায় ছোট্ট, কিন্তু নিচেটা হলো বিশাল হিমালয়। গোটা প্রশাসন, শুধু পুলিশ না, পত্রিকা খুললে দেখা যায়
সিনিয়র টিসিএস অফিসার, আবার দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন এই গত পরশুদিন প্রমোশনও পেয়ে যাচ্ছেন, আইএস হয়ে যাচ্ছেন। তারা রাজ্যে তো বিশাল সম্পত্তি তৈরি করছেনই, সুদূর মহারাষ্ট্রের পুনে, মুম্বাই, বেঙ্গালুর, দিল্লি এসব জায়গাতে কোটি কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনছেন, জমি কিনছেন। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে একেবারে ক্লাস 1 গ্যাজেট অফিসার থেকে শুরু করে নিচুতলা অবধি বিগত 8 বছরে এই সরকারের উদ্ররুষে পড়ে 80% বেশি কর্মচারী দূর দূরান্তে ট্রান্সফার হতে হয়েছে, এমনকি দুদিন বাদে পেনশনে যাবে এরকম কর্মচারীরাও। কিন্তু আবার সেই কোনো অফিসার অল্প কজন, তারা বছরের পর বছর তাদের এক জায়গায়, আর তারাই হলো এই কি থানাতে, কি জেলা শাসকের অফিসে, কি মহকুমা শাসকের অফিসে জমি কেলেঙ্কারি, নেশা কেলেঙ্কারি, যাবতীয় দুর্নীতি অনিয়মের সাথে যুক্ত। এদের 2-4 জনকে ধরে এই প্রশাসনের ভেতরে যে গুণ ধরেছে, এটা শুদ্ধ হবে না। কারণ তাদের যারা রক্ষক, এরা একদিক থেকে হলো আইনের রক্ষক, আর তাদের রক্ষক হলো যারা পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ। যেমন একটা বিশালগড়, এটা তো অপরাধের রাজধানী হয়ে গেছে। সেখানকার যিনি মাতব্বর বড় নেতা, যে কোনো ধরনের অপরাধী ধরা পড়লে দেখা যায় তার সাথে তার সেখানে খুব আন্তরিক ছবি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এটা শুধু বিশালগড় কেন, যে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র আজকে ছড়াছড়ি শুধু অপরাধীদের। কোথাও কোথাও বলেই ফেলছেন আমরা তো এই সোর্স মানি, কমিশন মানি, এটা আমাদের পাওনা, রাইট। কাজেই আমি বলবো 4 জন খাবনে তাদের বুকচং তিনি সিপিআই নিবখাতি কত্তর খাদমংনুক ফুনুকজাখা আগরতলা রেলি খালাयै আর বিসিঙ্গ কারণ ओंखा केरालानि सीएम आबो सीपीएम निक्लायो पिनाराई विजयन बयनि नग इदि थेपावै रमानि आबो नरेंद्र मोदी नि कायसा तमुं बिनि सरकारनि हाइ हिनि बरक सेजालायखा बीजेपी न ताई ग केरालानि सीएम न आमाखे सातक हनै मानिक सरकार संग्रह আগরতলা रेली खालायै सालायखा पवित्र सरकार नंगौ ना पवित्र कर সংগ্রহ নীতিদল মুম্বাই সিপিআইএম সদর কমিটি তিনি সদর জেলা কমিটি yang tai kaisa khadui tini lama ka sulaimani kok tama hanyo hai nukjakha ko santir bazar ni mok para amchayo aro chung pherang koroi tui koroi nglai tonglai mani baginai lahar kasui khadumani phunuk laikha borok khadumani phunuk ginai borni juda juda sanmung ko sanaibo riyani bagino bokha dumani ma phunuk laikha abaginai chajigya ngai বরক মা ফুরুক লাইখা খাদু মারাও এটা নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট 1 কেজির উপরে চলে নষ্ট হয়ে গেছে তারারে আমরা লিখিত দিছি তারা কিন্তু আমরা কইছে রেভিনিউ কালেকশন করে দেন তারা এই যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার পর কি তারা আইছিল এখানে না তারা আইছে না কিন্তু যারা ঠিক করে তারা আইছে আইয়া কইছে এটা খারাপ হয়ে গেছে এটা আর হইতো না খারাপ হয়ে গেছে আপনারা এটার জন্য কোনো প্রেসার দিছেন না যেটা দাঁড়াইতো না তারা এটা নতুন লাগাইতো না না তারা লাগাইতো না তারা হইছে বকেয়া কালেকশন আছে এখানে অনেক কালেকশন দিতে আছে না কালেকশনটা দিলে আমরা যাইয়া কালেকশনটা করে দিলে তারপর তারা ট্রান্সমিটার লাগাইবে কিন্তু আমরা কার বাড়িতে যাইয়া কালেকশন করব আমরা তারা যে লিস্ট দিছে এই লিস্ট অনুসারে অনেক পরিবারে দেখা গেছে যে কারেন্টের বিল দেয় না কিন্তু তারা লাইনও কাটছে না আগে তো শুনতাম যে 2 মাস 3 মাস কারেন্টের বিল না দিলে লাইন কাটতে দিত এটা তারা কিভাবে এতটুকু বিল জমাইছে
তারা আগে কেন লাইনটা গাইছে না বা তারার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে নাকি তারা যে কি করবো তারা যে কারেন্টের বিল দিচ্ছেন তার তো দায়ভার আপনারা না। না এর জন্য তো দায়ী নেয় না, তারা তো এর জন্য ইলেকট্রিক কর্তৃপক্ষই দায় আমি মনে করি, কারণ তারা কি কেন লাইন গাইছে না তারা আপনার হাতে এটা কি? এটা আমরা তিনি তাইছে কতর কক তোমার রোজ সাজাইয়াকো যে বিসি ইলেকশনত তিনি সুপ্রিম কোর্টত তিনি তামংখা বিসি ইলেকশনত সুপ্রিম কোর্টত তিনি কক হাসতে হাপাंनि बखाक्तै बुफ्रु बिसि इलेक्शन खालायनाय बुफ्रु हेरिं नाय महार इलेक्शन कमिशन बखाक्तै साख्लायनाय तंमानि जमारना तंमानि फियाबा तिनि ईद ओंमानि बागै ओंखना ओंके बरक ताइसा जरा सानका स्टेट गभर्नमेंट बसकांनि 16 तारिख जुन असलोरै खिबजाखा बरनि जे बिसि इलेक्शननि डेट दगनानि जदिও आरो बीजेपी नि बखाक्तै जे बिसि इलेक्शनाव असलो रानि नो चाइतकजागै दङ हनै कक्तमा ग्यास खुजुग ताबुक बरक सिकिउरिटी क्राक सानो कामी विलेज 34 टा कोम्पानी बा बेटालियन सानका फातारनि फौज रंनो कायसे कायसे बेटालियन 12 संगाके 34 into 12 बसक फाइका आसु गानो 587 ता बिसि नि बागै अव बेलाय वानमा सिंचा ताङै नरक आबसु को फुजि सानका आबनि कारणमा बरमा फुनुनाय बसकांनि 16 तारिख जुन आफ्रो ताइसारि हेयारिं इंफिनाय आबाहायनो केरं रायजा नि हामिया होनैनाय हास्तेयाव तंथुतैनो बरक माने बरक नि नायकलि तंजाक हास्तेयाव न केरं रायजा हामिया होनैनाय बरक मा गसिका ताई बिसि इलेक्शन खालायनायनि बागै असलो नानि बागै बरक सानै तंमनि कक्तमा ताबु नायथेंका 16 तारिख जुन तामो ओं ताई कायसा तिनी कायसा प्रेस मीट संसाजाखा और आगरतलानि राजधानी होटेलो कक्तमांखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन नि बखाक्तै बसकांनि इको 29 तारिख बाय 31 तारिख क्वालिफायर को मैच बाय 31 तारिख का फाइनल मैच को तमसकमामनो IPL टाटा IPL नि फाइनल बाय क्वार्टर फाइनल फुरुंनानि बागैनाय लवाजि मुंनाहारका अब BCCI नि बखाक्तैनो पाँचटा राज्योआव आमहाय फुरुंनानि बागै स्पेशल कायसा सिस्टेम नारजाखा गे ताबुक आस्ताबल नखलाव सनामजागै दङ फैन पार्क होनजागो आबनो गे फैन पार्क माने न जे क्रिकेट ना हामजानाय रंनि बागैनाय कायसा गैदरिं हायाबो खेलाबो नायलायनाय तब तंथलायनाय हायता ओंकाय 29 तारिख खना क्वालिफायर नि फुनुकजागनाय आस्ताबल नखलाव 31 तारिख के 31 मे के फाइनल आरो नायमान बायनाय कौमा पर्दानि बिसिंतै IPL नि फाइनल मैच आबनो जुगालिखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन आबनो तुई साखलाइखा प्रेस मीट তো সারা ভারতবর্ষে 5টা ভেন্যুতে এটা অর্গানাইজ হবে এর মধ্যে আমাদের সিটিও ইনক্লুড করেছে BCCI আমি BCCI কে TCR পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ব্যাপারে এবং আমাদের একটা অনুরোধ ছিল ফাইনাল ম্যাচটা দেওয়ার জন্য কিছুদিন আগে IPL গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার বেরল জোমান মামুন ও এসেছিল আগরতলা একটা প্রোগ্রামে ওকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যথারীতি BCCI আমাদেরকে ফাইনাল ম্যাচটা ফ্যান পার্কের তারা আমাদেরকে দিয়েছে সারা ভারতবর্ষে 5টা জায়গায় হবে এর মধ্যে আগরতলাও থাকবে তার জন্য আমরা TCR পক্ষ থেকে BCCI কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমরা যারা আগরতলাবাসী আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ত্রিপুরা রাজ্যের বাসী আমরা সবাই আনন্দিত যে BCCI আমাদেরকে IPL ফ্যান পার্ক ফাইনাল এবং সেকেন্ড কোয়ালিফায়ার করার জন্য এই স্কোপ দিয়েছে এবার আমাদের কি কি ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করব এটা একটা প্রসিডিউর আপনারা সবাই জানেন ওয়াকিবহাল এটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম তাই কাইসা খা দুজা কক্তমা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়তা কমিটি হিনি বখাক্তैनाय बरक 2 मास भाता मानयाङै तंखा অঙ্গনওয়াড়িও सेबक खालायनाय तै मामुइ संनाय रक आब ताङै माय आंका टेक्निकल कारण नि फुनुइ तंखा टेक्निकल कारण ओंमानि बागै যদি 2 मास बेतन माय आंनानि हिंकाके যদি सय निजिनि सरकारि सेबक खालायनाय रकना हामजागै दङ हिंकाके अबरक ओ जे
2 মাস সিগাং ফায়াসানি no advance bor khlaimai nya tamoni bagai oba haike beton mai khlai tona khlai tai bor ni kengma dabi tongo a dabi rok tangai mayang na khlai hini khorang tisaka oro Purushottom Rai Burman senior advocate ni bakhakte অঙ্গনবাড়ি কর্মী তাই সহায়িকা কমিটি সং নিয়মিত ভাতাটা দেওয়া, তারা তাদের যা সামান্য ভাতা পান সেটাও 2 মাস ধরে বকেয়া। এ তো ভয়ঙ্কর কথা। আর এই কারণেই তারা আজকে এখানে মিলিত হয়েছেন বকেয়া বেতন ভাতা আদায়ের প্রশ্নে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সরকারের নজরে বিষয়টা নেওয়া। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে আর কোনো কাল বিলম্ব না করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাদের বিগত 2 মাসের বকেয়া ভাতা এক্ষুনি মিটিয়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে প্রাথমিক দাবি, এই মুহূর্তের দাবি। আর যে বিষয়গুলো আছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন, আদালতের রায় অনুযায়ী তাদেরকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েও আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের মধ্যে আজকে দারুণ বিক্ষোভ। তারা দেখছেন উচ্চ আদালতের রায়ের পরও এখনও সরকারের তরফ থেকে একবারও কোনো শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে না। সরকারের তরফ থেকে, মন্ত্রীর তরফ থেকে, দপ্তরের তরফ থেকে বলা উচিত যে আমরা ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে অবিলম্বে বকেয়া গ্র্যাচুইটি যারা রিটায়ারমেন্টে গেছেন তাদেরকে দিয়ে দেবো। এই কথাটা এখনও তারা কেন বলছেন না? আমরা দেখব আর কদিন আর সামার ভ্যাকেশনের পর, গ্রীষ্মের ছুটির পর হাইকোর্ট খুললে পরে যদি এর মধ্যে আগামী 15 দিনের মধ্যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের গ্র্যাচুইটি সুদ সমেত প্রদান না করা হয় তাহলে জুন মাসের 16 তারিখে আমরা দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আমরা আদালত অবমাননার মামলা করব। আজকে এটা আমরা এই সভা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই। সরকারের কানে কথাটা পৌঁছুক। আমরা চাই যে 15 জুনের মধ্যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা যারা মামলা করেছেন তারা এবং যারা মামলা করেননি তারা সবাইকে তাদের প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি সুদ সমেত অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে, না হলে তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা আমরা 16 জুন দাখিল করব। আর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়মিতকরণের প্রশ্নে আমরা আদালতে লড়াই করব এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই লড়াইটা কীভাবে সংগঠিত করা যায় সেই হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো তিনি হাস্তেনি ত্রিপুরা জনজাতি লোকব সংनि मान बान्तानो मोथांनानि ताइ हामक्राइ तांसेब बाय गोदालजाक हापां सामुंनि रायजानो तुइ फानबक सिंका इन्द्रसेना रेड्डी नाल्लो हास्तेफा तिनि आगरतलानि प्रगाबनो जनजातीय गरिमा उत्सव कगनाना थाङै ब बिरसा मुन्डा ताबु कताल भारतनो लामफुनुगो बखा फानदुम सावो निसाका तै बलं ताइ हानि अधिकार न मानानि चबा खलायै आबो ब चबा खलायलांमनि आबो तागु कथां दंखो हास्तेफा साका जराकलमा रमै बलंगो तंनाय जनजाति लोकबो संबरनि साकबाय थांनि अधिकार बाय सहायप्लायजागै तंमानि 2026 बलंनि केरं आइन तुमा उलो राय लाइबुमा रगजाक जेबरनो बिचार खाइजि आंजाक तंमानि आबोनि हामक्राय इंगै फाइका हनि बकक साका ब साका बलंनि आइन न चल खलाय थिनिबो त्रिपुरा हाकतनि बिसिङो जुदाखौ काइसा फुनुक मारि इंखा ताइ हास्तेव कौमा बरक जनजा पात्तारक ब मानबायखा आबहाय हिनो कक तमा नायने बायदि हास्तेफानि कक household in Tripura has received on average over 3 acres of forest land for self-cultivation and habitation. This reflects the unwavering commitment of the government of Tripura towards strengthening livelihood security and community-based forest governance. Furthermore, the state has recognized the 65 community rights titles and approved 222 development rights proposals relating to diversion of forest land for basic public utility infrastructure and community facilities. These numbers are not statistics, they represent justice delivered at the grassroots level. I am proud to announce the formal launch of the web GIS-based FRA Atlas of Tripura, developed in collaboration with the Tripura Space Application Center, which has been designated as the technology and knowledge partner. This atlas is not just a map, it is a
centralized decision support system designed to facilitate planning, monitoring, and evidence-based implementation of the Forest Rights Act. Provisions at the state, district, subdivision, and most importantly, the Gram Sabha level. For the first time, we have an integrated digital platform that brings together forest boundaries, revenue village data, census, and socio-economic data sets, and existing FRA claims and title information. The exact boundaries will be visible on the satellite-based spatial layers for everyone to see. The analysis has identified approximately 466 potential Gram Panchayats and village councils having potential eligibility for community forest resource rights. This means that there are deep forest habitations in Tripura where the dependency on forest resources is extremely high. These habitations were previously invisible to standard administration planning. With this atlas, they are now visible and their rights will be recognized. This is the power of technology-enabled governance. In addition to the FRA atlas, I am also pleased to know that the Tribal Welfare Department has undertaken the development of comprehensive tribal development atlas. This is envisaged as one of the first integrated digital platform of its kind in India for mapping and monitoring tribal development infrastructure and assets through GIS technology. As part of the ongoing activities under this platform, several key tribal development assets have already been geotagged and integrated into the system. These include Eklavya Model Residential Schools, Ashram Schools, district and subdivisional tribal welfare officers, state head offices, and even synthetic football grounds. The platform is being further expanded to include ST hostels, Vandan Vikas Kendras, Adi Seva Kendras, tribal rest houses, tribal multi-purpose marketing centers, market stalls, and infrastructure under the CM Rubber Mission. We have made immense progress, but our journey does not end here. To the officials present here, I urge these subdivisional and district level committees to conduct regular monthly meetings. The Government of India has emphasized that regular meetings are the mechanism to clear pending claims and ensure that no deserving beneficiary is left behind. Use these digital atlases to assert your habitat rights, especially for our particularly vulnerable tribal groups, PVTG. The story of New Bharat cannot be written without the story of Tripura. The government of Tripura is fully committed to leveraging technology for scientific planning and inclusive growth. Let the launch of this FRA Atlas be a modern day revolution that brings justice to our doorsteps. Thank you. টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান দেওয়া হয়ে থাকে। 2015-16 শিক্ষাবর্ষে এটি ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল NSP-র সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দ্রুতগতির হয়ে উঠেছে এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকার 2017-18 অর্থবছর থেকে সফলভাবে এই পোর্টালের মাধ্যমে স্কলারশিপ প্রদান করেছেন। আজ আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করছি যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের ত্রিপুরার রাজ্য সরকার দেশে এক অন্যান্য নজির সৃষ্টি করেছেন। বিগত 2025-26 অর্থবছরে গোয়ার পরে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের নর্থ ইস্ট এর মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে
2024-25 শিক্ষাবর্ষের স্কলারশিপের টাকা এপ্রিল 2025-এর মধ্যে গাই খাবানি তাতে বুকুকচং তিনি জরারি কক পান্ডাও যেন রাং আপডেট না মানি মোটামুটি অসুনর বাইখ্যা তাবো কংখা জরা বাই বাক্সানো মা ফাইও জরান বাই বাক্সানো থাঙ্গো ফিয়াবা যেন আপডেট না মানি যে মানসাকটো आंनोरै केलांगो তিনি हाइनो हाइ पाइथागो सासेनो बेलुनियाव मानि खगजमनि पातिमु खरनि रमखा बेलुनिया थानानै पुलिस बृहस्पतिबार बेलुनिया थानानै उसी सन्जित दे कक्टम थोनेरो साका स्रांसाने हर काइसा अटो बाइखे दुई बान्देल रड लाङै थांमानि बेलुनिया 80 फुट लामातै थांमानि जरावनो बेलुनिया थानानै पुलिस मरगै तमनि जरावा आबनो खामि थिगजामो बागै अटोनो कासो ताइ थानाव दै फैयो ओलो अटो ड्राइभार ताइ खरकसा काजाकनो बहायनो रमो पुलिस चेरी सेमंका ओ अटो तंनाय रड बेबांनो बेलुनिया थाना आमसाइनि वाटार टैंक तांनायनि बागै तंजाक मथा इको प्रोटेक्शन ग्रुपनि कम्पानिनि सामुंनि साइटनि अ रड खगजाक माने हिनै सांगसाला पुलिस इको प्रोटेक्शन ग्रुप नि कमप्लेन खालायजाक केसो बर खरनि रमखा रमजानाय रक शुक्रबार बरनो फासालो बेलुनिया दरमानगो टिसाजाकनाय अबाहायनो कक्तमा गाय खाबानि ताते बुकुकचं अबंकै नरना आं जे आपडेट तंगमनि एरु बाइख्या नबाटिबानि कक किसा मा सानाय नबाटिबानि कक्तमा बसकन 24 घन्टा व दलाई त्रिपुरा उनकोटी त्रिपुरा ताइ उत्तर त्रिपुरा जेलाव फेरांकगि वाति वाइमानो कबांखा वाति वाइमानो हनि हजाक रेखा बयरखक नाइखं 30 डिग्री सेल्सियास खनातुंनाय ताइ तलाव तंगना 23 डिग्री ताइ तिनि तंखा 32 डिग्री सेल्सियास तिनि कक्तमा आसुनुं सितुं फियाबा नरनो आं ओ जे नार्सिं नि काइसा एट सामानि नरक যদি तुमुनो केबो नार्सिं जीएनएम कोर्स पढ्न मोजागो के इंको बाइनो मानटंगो ताबो 12 पास मा बाइनो मानि टंगो गाके नरक आवबाय केरंनानि बागैनाय कक सावदि 9862858141 ओ नाम्बारो ताइ जे बरक रक ताबुक ओ जे आगरतलानि तिप्रासारनि फालनक आरो माइ पाइफैनानि एबा आरो हर तंगै थांनानि डाक्टर नायजाना फैयो परीक्षाना फैयो बा जेसबा नों आगरतला काजाखे रांकि साबाय तंग थानानि बागैनि कक सहर बायदि आरो नि केयार टेकार तंनाय दङो 9366161746 अ नाम्बार बाय करमानि बिसिंथै बिसि इलेक्शन तै तांसरै सरै खायगा हास्ता पांगसिया यां एखे यां फेरि दङो त्रिपुराव सिचुएशन हामि हानि सुप्रीम कोर्ट सामानि कन्फार्म आं कक मानखा ताइ 16 तारिख जून नि बिसिङो बरक बदिनो इलेक्शन खालायनाय बाहायके खालायनाय सिकिउरिटी जे 134 कंपनी सानमानि केन्द्र सरकार तो रहना गसिलिया 24 टा कंपनी रहना गसिबो एडीसी विलेज पुरनि हाय एडीसी इलेक्शन पुरनि हाय गे ताबुक तमुनो नर वाइसा बाय आसे गोबां सानो खुंके तो रहमाया आपति जदि हिंके फेज 1 फेज 2 खाय डिस्ट्रिक्ट अनुसायी इलेक्शन खायदि नै साजागि तमनि कक्तमा अ कक्थुम रखा ग त्रिपुरा मथानि एडवोकेट भास्कर देबर्मा तीन बागासन हाबाय।